Kanang magluto ganay ka sa adobo nga naikok, pertig yung lamia na, labi na kung native chicken, pertig yung lamia. Sops, magluto deta og native chicken nga adobo nga naay kula ug atong iunag butang ang ahos ug ang bombay para mogawas ang ilang aroma para inigisa perti na yung humuta para mawala ang anghit sa manok pero dita mabalaka kay kini nalaming na. Ug ayaw kalimot sa pagbutang sa asin habang nakaraw na para naanay lasa sa wala pa ang mga panimpla ug mao ni ato nang gikaraw-karaw ug gimikos-mikos mga kasando kay ato namang nagisa ang karne sa manok mga kasando ato nang butangag pampanimpla mao ni ang tuyo mga kasando nga mao gyud poy makapadugang sa lasa ilabi na ning magic sarap aperte na gyud ning lamia. Ug ayaw kalimot sa paminta mga kasando kay mao ra pud nay makahatag og pahumot sa atong giluto ba ug kining atong gibutang mga kasando nga kula optional ra ni siya depende na sa imuha ug imo ning pagasundon kay kining ako mao ra akong gigamit sa pagpabukal aning adobo natong native chicken mga kasando ug ato ra ning pabukalan mga kasando hantod mohumok gyud ang karne sa native chicken nato mga kasando. Ug nabot ka sa pagtan-aw ning video daghang kayong salamat sa imong suporta ug thank you. Bye bye mga kasando. Adoon. Sige na.